Bonjour et bienvenue à la web radio TV GLFM pour la deuxième émission spéciale confinement COVID-19. Je suis Nour et aujourd'hui j'ai avec moi des professeurs du grand lycée pour discuter ensemble l'éducation à distance. Je commence avec vous, Marguerite El-Haj, professeure d'arabe. مرحبا. مرحبا. شو رأيك بالوضعنا بهالحجر المنزلي؟ يعني الوضع أكيد منه سهل، خصوصاً يعني الأشخاص اللي بيشتغلوا معودين يظهروا ويكون عندهم حياة فيها حركة، وأكيد منه شيء سهل، بس أكيد أهم شيء صحتنا بالآخر وصحة التلاميذ وصحة كل الناس، فعم نتأقلم مع الوضع. صح، معك حق. من أجل سلامتنا جميعاً يعني. إن شاء الله. صح. مثل ما بنعرف اللغة العربية هي لغة أساسية مثل اللغة الفرنسية والإنجليزية، بس بنعرف إنه التلاميذ بيلاقوا صعوبات بدراستها. كيف بتتم دراستها عن بعد مع التلاميذ؟ أنا شخصياً من أول نهار بلشت أشتغل وقت بلشنا enseignement à distance، يعني الدراسة عن بعد، بلشت دغري أشتغل على ميت. فكنت من أول نهار بلشت على ميت. أكيد الأولاد بالأول وأنا تأقلمت، يعني يمكن عملنا شي حصة حصتين ثلاثة شوي كلنا فتنا بالجو، أكيد هذا شيء طبيعي. بعدين إذا بقدر أعمل مقارنة بين أول ما بلشنا وهلأ كتير بالكوليج أنا بالنسبة إلي عم بيصير الشغل بطريقة كتير منيحة، والتلاميذ وأنا تعودنا، وهالشي يعني كتير بوزيتيف بالنسبة إلي إذا بدي أقارن مع أول ما بلشنا. هلأ اللي عم بيصير إنه أنا طبعاً بعمل شير سكرين، بكون عندي الدوكيومنت وبستخدم طبعاً الشاشة كتابلو كلوح بكتب عليه، وعم بيصير انه التلاميذ تعودوا انه هيك بحطوا لي ايموجي صغير اذا بدهم يرفعوا ايدهم بدهم يحكوا، فعم جرب قد ما فيي ضلني اشتغل معهم تقريبا مثل ما كنت عم بشتغل بالصف. اكيد ما في شيء مثل الصف طبعا، ما فينا ندعي انه التعليم عن بعد هو ذاته مثل التعليم بالصف، بس أنا اللي عم شدد عليه إنه جرب كل التلاميذ يكونوا عم بيشاركوا بهالعملية بالتعلم، يعني يكون شوي en interaction، يعني تعلم بطريقة تفاعلية. كيف؟ يعني دايما بنبلش الحصة أول شيء بمراجعة مثل ريكابيتولاسيون للأشياء اللي صارت بالحصة اللي قبل. هون التلاميذ بيكونوا شافوا الأشياء تبع النهار اللي قبله، بيطرحوا أسئلة حول الأشياء اللي ما فهموها، بنرجع بنشرح الأشياء اللي ما فهموها وبنبلش درس جديد. من بعد ما أنا أشرح الدرس وبكون بطريقة عم بعمل انتراكسيون معهم، عم بطرح عليهم أسئلة وعم بيجاوبوني طبعا بتنظيم. تعودوا أول شيء طبعا أول حصة حصتين كان شوي ما كانوا معودين، أنا ما كنت معودة، بعدين تعودوا إنه بده يحطوا لي إيموجي صغير هيك بيرفعوا إيدهم وبعطيهم إذن بالكلام. بعدين بتخلص الحصة دايما ببعث لهم مثل خلاصة بتيت سينتيز فيها كل شيء تعلمناه، كل شيء صححناه، الدروس المفصلة. مثل ما قلت لك الحصة اللي بعدها بيصير طرح أسئلة إذا في شيء بعده ما نفهم. الدوفارات بالأول فترة كان شوي تلاميذ الكوليج ما عم يعرفوا يحطوا الدروس على جوجل كلاس روم بارتي ترافو اي دوفوار، بعدين هالشيء تعودوا عليه. بتصور انه عم بتصير القصص كل يوم احسن من يوم. انا بقدر اقول انه اخر فتره كنت جيتي ساتيسفيت، يعني كثير منيح. طبعا حسيت انه خي رجعت هالعلاقه بيني وبين تلاميذي اللي من بعد ما اشتقت لهم كثير، رجعت حس انا تقريبا انه اكيد بني مثل معهم بالصف، بس اكيد احسن مما نكون بعد 100%.
يعني هو مع الوقت بيصيروا التلاميذ بيتعودوا أكتر مع الوقت طبعا بيصير اكيد هن أحسن. بيتعودوا، نحن كاساتذه بما انه هي اول مره بنعلم أكيد. كمان بهالطريقه. مهم. دونك الاولاد تعودوا، ومثل ما قلت لك انا عم جرب انه الكل يشاركوا، من جهه لانه في تلاميذ يمكن مش اخذين الامور شوي بجديه، وقتها صح. بحسوا انه باي وقت معقول اطرح عليهم سؤال. دائما بتصحيح الفروض بيمرقوا تقريبا كل التلاميذ، دونك عم بيضلوا حاسين انه لا، المعلمه موجوده واللي ما عم بيجاوب مهم. دائما بعطيه ملاحظه انه لا انت لازم تشارك ولازم تجاوب. هالشيء يعني خليهم مع الوقت، يعني اسبوع بعد اسبوع كله عم بيتحسن للافضل. هذا كتير منيح كمان، والتلاميذ لازم أك- يعرفوا إنه نحن هلا إنه مني مثل المدرسة هلا. طب اكيد شو رأيك بالأسلوب الدرس عن بعد؟ إنه مثل ما قلتي كان صعب، بس إنه لا، إنه شو رأيك إنه هيدا كانت حل للمشكلة شو كان صاير اكيد هلا اكيد اذا بدك تخيريني بين انه ما نعلم ونعلم عن مهم. بعد، اكيد اكيد مهم. انا بالنسبه إلي تعليم عن بعد كان حل كتير ممتاز. انا بالنسبه إلي عن جد، وكنت يعني عم طالب حتى انه بساعات زياده. هلا مش الكل بيوافقني الراي بهالشيء انا بعرف، بس لانه كمان التعليم عن بعد كتير طبعا متعب، كتير مهم كمان وبده تحضير كتير من الأساتذة مسبقا. بس نحن شوي الأساتذة عايشين مثل خوف على السنة الدراسية، واللي بهمنا دايما انه نكون عم نخلص كل البرنامج ونخلصه بطريقة يكون عن جد اكتسبوه الأولاد، مش نخلصه تنخلصه يعني. مهم. فهالشي بيحتم علينا نشتغل مع التلاميذ بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي وقت يكونوا تلاميذ معنا. آه، أكيد هالطريقة كانت أحسن حل للمشكلة اللي كنا واقعين فيها. صح، معك حق. يعطيكم ألف عافية. ميرسي. وشكرا لوقتك عن جد، وأنا وبالتوفيق أقول وعطلة شغلة، سعيدة. بكيف بعد بدي أقول شكرا شغلة شكرا بس. لك. ايه، بدي أقول تفضلي تفضلي إيه تفضلي. بالنسبة للعربي. أنا يعني إذا بدك تقولي الصعوبة اللي وجدتها أكثر شيء، غير إنه طبعا مش مثل ما تكوني بوجه تلاميذك وعم تشوفي مين عم يتبع مين عم يفهم، كمان مهم. فاس فاس ما في شيء مثل ما تكوني أنت عم تشوفي تلاميذك وعم تتفاعلي معهم طبعا. بس كمان كان عندنا صعوبة بالعربي بالنسبة الاولاد ما بيعرفوا يدقوا بالعربي وما عندهم كلافييه عرب، يعني في منهم كثير كان عندهم صعوبه بطباعه باللغه العربيه. من جهه ما في كلافييه عرب عند اغلبيه التلاميذ، ومن جهه ثانيه كمان منهم معودين يدقوا بالعربي، يعني وقت بدقوا بالعربي كثير بيكونوا بطيئين وبيلاقوا صعوبه. مم. هالشيء دفعني افكر اكثر. بتعرفي دائما نحن الاساتذه بنراجع نفسنا ونشوف كيف فينا نحسن وهيك. أكيد وهالشيء أكيد. انا وقت ارجع على الليسي رح غير شوي بطريقه شغلي، رح صير مره بالاسبوع اطلب انه الدفوار يكون مدقوق الفرد باللغه العربيه على كلافيه اراب. من جهه الاولاد بيتعودوا في حال رجعنا لا سمح الله وقعنا بشي مشكله ثانيه مهم. يكونوا معودين على الطباعه باللغه العربيه. طب هن طلع لهم صعوبة لحتى يطبعوا بالعربي، بس إنه شو لقيتي كم ألترناتيف أو سوليسيون لهيدا المشكلة؟ نعم أنا إنه لقيت طريقة. أول شيء إنه الطريقة هي يمكن عم يتبعوها بغير مواد ما بعرف. بالنسبة لإلي كانوا عم يكتبوا بخط الإيد وعم يعملوا سكان مهم. للفرد وعم مهم. يربطوا لي إياه على كلاس روم. هلا طبعا وقت اه. تكون الفرد مطبوع فيك تصححي بطريقة أسهل من ما يكون صح. صورة، مهم. لأنه وقت يكون صورة فيك تحطي ملاحظات على جنب بس ما فيك تصححي بقلب الدوكيومنت. صح. يعني عشان هيك طبعا الطباعة كانت لو فيهم يطبعوا بيكون أفضل، وساعتها بيطبعوا دغري وبيبعتوا سي بلو فاسيل انفويي كمان. صح. فطبعا نحن هل الخبرة هلا اللي عم نعيشها رح تفتح لنا بدي آفاق خبرة كتير. صح. لنحسن طريقتنا ولنحسن حالنا، لنشوف الاشياء بغير طريقة كمان. يعني فيها بوان بوزيتيف كتير.
هي بوينت بوزيتيف لانه ما بحياتنا، يمكن انا لي 25 سنه بعلم، ما بحياتي فكرت انه راح نوصل نعلم من عن البيت، جد ولا مره اجت على راسي هالفكره. فطبعا هلا اللي عم نعيشه بيعلمنا اشياء كثير نحن والتلاميذ. بس اكثر شيء بحب اقوله انه اللي اكثر شيء بسطني بكل هالخبره انه قدرت ارجع اشوف تلاميذي على الكاميرا، اسمع صوتهم، حسيت عن جد عن جد سانسيرمون كل يعني بعرف انه بتربطني علاقه مميزه فيهم، بس حسيت عن جد فعلا وعم كون كثير سانسير انه كثير اشتقت لهم. واذا عم يحضروا الفيديو بقول لهم انه انا كثير اشتقت وانا لهم اكيد اشتغل. ومبسوطه انه عم شوفهم على ميت، على جوجل كلاس روم ميت. ف ها كتير يعني كان حلو اكيد. ان شاء الله نخلص، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخلص قريبا ونشوفكم. وشكرا لك عن جد وقتي. ميرسي، ميرسي نور. ميرسي بوكو ميرسي ميرسي، وعطلة سعيدة. عطلة شكرا. سعيدة، باي باي باي. باي باي. باي. Bonjour. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Ça va, je dois tourner mon téléphone pour qu'on soit dans la Oui, même merci. humeur. Et vous? Ok, ça va. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est bon. J'ai jamais fait ça avant. Donc, Oui, comme c'est ça. parfait. C'est bon? Alors, oui, ça c'est bon. Comment ça va? Oui, Lou? c'est bon. Alors maintenant, ça va bien, merci. Et vous? Ça va, Alors ça maintenant, va. j'ai Maria Facile, prof de SVT avec nous. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour Nour, bonjour tout Alors, le madame, monde. comment ça se passe ce confinement? Ça va, on s'adapte. Ça se passe bien, on va dire. Il faut rester positif ou en espérant ne pas trop tarder. Mais ça va, on s'adapte au fur et à mesure. On doit bien le Oui. faire. Oui. Oui. Alors, comment vous avez pu vous adapter dans ce nouveau système de cours en ligne? Ok. Voilà, au début, quand ils nous ont annoncé qu'on allait rester à la maison pendant un certain temps, donc au début, on ne savait pas combien de temps, étant donné que j'ai des classes à examen. Je me suis inquiétée, j'ai commencé tout de suite à faire des recherches et à voir comment faire en ligne. J'ai passé plusieurs heures à apprendre et à essayer de trouver les outils, à apprendre comment les manipuler, comment faire. Voilà, et après, ils nous avaient proposé Google Classroom à l'école. Donc, j'ai commencé avec Google Classroom et avec Google Classroom, on peut travailler sur Meet. Donc, j'ai commencé avec Meet et voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai dû arranger beaucoup de mes activités, mes cours pour les adapter aux élèves, pour que les élèves puissent faire le travail en autonomie parce que le travail en ligne nécessite beaucoup d'efforts et d'autonomie de la part des élèves. Pas uniquement du travail et une réadaptation des cours de la part des professeurs, mais aussi beaucoup d'autonomie et de travail de la part des élèves. Donc, pour essayer de faciliter les choses,
j'ai remodulé mon cours, j'ai refait des PowerPoint, j'ai fait des petites vidéos aussi avec les PowerPoint exactement structurés, comme mon cours. Voilà, Oui, donc avec le grand 1 de mon cours, les pages de mon cours, les activités de mon cours, pour que les élèves puissent se retrouver oui, comme dans le cours. Voilà. Et après, sur Meet, on a dû aussi s'adapter. Les élèves ne savaient pas très bien se gérer. Au début, les élèves voulaient jouer sur Meet, voilà, ils voulaient voir, quoi. Ils étaient en train d'explorer, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et après, je suis passée avec eux sur Zoom parce que sur Zoom, on a beaucoup plus d'options. Et, oui. et voilà, donc on a travaillé sur Zoom. Et je pense que ça s'est assez bien passé. On a pu faire cours, on a pu avancer dans les programmes. Et je pense que ça a été une bonne solution par rapport à ce confinement, par rapport au travail à Complètement. distance, parce que laisser les élèves à eux-mêmes travailler le programme tout seul, même si on fait des vidéos, c'est pas évident, on va dire. Donc, ces séances, déjà, ça nous permet de les voir, Oui, c'est vrai. de discuter avec eux, de voir comment ils vont, parce que c'est pas facile hein, pour les C'est élèves. essentiel d'avoir une connexion avec prof et professeurs et élèves. Bien sûr. Sinon, on aurait laissé les élèves travailler tout seuls, il n'y aurait pas eu école. Yani. Donc Oui, c'est voilà, vrai. ça s'est bien passé. On a bien avancé dans le programme avec les élèves. C'est Voilà. super. Oui. Oui. Voilà. Et je suis témoin de ça et c'est parfait, vraiment. Voilà. Et après, on était 24 sur 24, plus ou moins, à disposition des élèves avec les groupes WhatsApp, avec les mails, Oui, avec Classroom aussi, sur lequel on pouvait poster plein de choses. Google oui. Classroom, c'est une belle plateforme. On peut mettre plein de choses. On peut mettre les évals. On peut, voilà. Donc c'était bien. Ça s'est bien passé. Alors, bien sûr, Mais donc la ça ne préparation, remplace c'est pas difficile. l'école et la classe et Oui, le oui, bien contact sûr. direct avec les élèves, mais voilà, c'est une solution d'adaptation qui était bien. Oui. Mais la préparation, elle est difficile, oui, pour La préparer tout cela. préparation, oui, au début, la préparation est, on va dire oui, elle est difficile au départ, mais une fois qu'on s'est habitué, qu'on a su comment organiser les choses, Oui, au début c'est difficile parce qu'on ne sait pas comment faire pour que les élèves soient à l'aise. Donc oui, au début, j'ai essayé, j'ai mis des plannings par semaine et après je mettais les bilans, etc. Et après, voilà, c'était du jour au jour. À la fin, c'était du jour au jour avec les élèves parce qu'on avait les emplois du temps qui étaient donnés et qui étaient oui, respectés. Donc, c'était plus oui, oui, facile quand on a eu les emplois du temps bien sûr. donnés imposés, entre guillemets, imposés par l'administration. Donc, voilà. Et après, on s'est habitué, on a su comment faire pour que les élèves soient à l'aise et que nous, on soit à l'aise. Et voilà, donc à la fin, c'était... Peut-être on s'est habitué, je ne sais pas si c'était plus facile ou c'est juste une question d'habitude. Mais je pense Mais qu'à oui, c'est la avec fin, le temps, c'était... comme on a dit avec Madame El Hal, c'est avec le temps que tout ça va Ouais, voilà. mieux. Et je pense que les élèves étaient plus à l'aise aussi à la Oui, fin. Et oui, et en plus, il fallait gérer aussi le cours avec mes enfants, le Zoom avec mes enfants, le online de mes enfants, etc. Donc voilà, mais voilà, ça se passe relativement bien. c'est bien. Ouais. Et C'est par bien. Et rapport au maintenant, TP, oui, exactement, on a j'allais les vous dire TP par rapport aussi au en TP. SVT. Là, c'était plus difficile parce que les TP, on ne peut pas manipuler. On a un TP Et où on surtout, a ça fait Excel. partie de la... Oui, Oui, oui. Au début, on ne savait pas qu'on allait annuler le bac et les ECE et on était inquiets parce que les ECE, il faut manipuler. Il y a des notes sur la manipulation. Voilà. Voilà. C'était pas très inquiétant parce qu'on était déjà bien avancé dans le programme.
avant l'arrêt des cours. Donc, on avait déjà manipulé les microscopes, manipulé beaucoup de logiciels, etc. On a essayé de faire un TP qui concernait Excel. Et donc, celui-là, étant donné que les élèves ont des ordi à la maison avec Excel, donc j'ai eu des retours de Excel. Ils ont travaillé Excel. Donc, ça, c'était bien. On a revu un peu les étapes en travaillant ce TP. Voilà, maintenant, il n'y a plus de ECE, donc vous êtes... c'est au moins une chose qui est de moins pour vous. Oui. Et est-ce que les élèves vous suivent durant les cours ou vous avez des difficultés pour qu'ils suivent dans le cours? Est-ce qu'ils écoutent comme en classe? Genre... Au début, avec Meet, il y a certaines classes qui ont posé des problèmes parce que les élèves ont voulu mettre mute aux autres, ont voulu chasser les autres du cours, etc. Quand on est passé à Zoom, dans Zoom, il n'y a pas ces options. Ils ne peuvent pas s'amuser comme ça, les élèves. Donc, voilà, c'était gérable. Alors, on sait très bien que certains élèves rentrent et ils sont là, mais ils ne sont pas là. Parfois, on les appelle et on voit bien, on les appelle, on les interroge, etc. On voit bien qu'ils ne sont pas là, ou bien qu'ils sont passés à la cuisine chercher à manger, ou je ne sais pas quoi. J'ai eu des choses comme ça. Mais je pense que, en gros, j'étais agréablement surprise par les élèves. C'est bien. Qui ont fourni de bons travaux, qui savaient en fait l'enjeu. Voilà, donc c'était bien. Et que finalement, que pensez-vous de cette méthode? Est-ce que c'est, selon vous, genre une opinion personnelle? C'est une méthode qui est bien, mais qui ne remplace pas l'école, qui ne remplace pas la classe, ni le contact humain avec les élèves. Voilà, rien ne remplace un prof et rien ne remplace des élèves devant un prof. Voilà, mais sinon, je pense qu'au grand lycée, on a bien travaillé, on a bien avancé, on s'est bien adapté et je pense qu'on a fait un bon travail au grand lycée. Que ce soit les élèves, vraiment, ils ont bien travaillé et que ce soit les profs, je pense qu'ils ont fait un bon travail aussi. Chez les petits et chez les grands, il y en a même en maternelle, en primaire, tout le monde travaille, tout le monde fait de son mieux et en espérant que ça va passer et que voilà, on apprendra, on retiendra que le positif de tout ça. Espérons. Oui. Et nous, merci beaucoup, madame. Espérons pas vous revoir bientôt. Oui, en espérant, oui. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et bonnes vacances. Merci et bonnes vacances. Madame. Essayez quand même de vous reposer un peu. Oui, on va quand même travailler. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Au revoir, bye. Comment je fais? Moi, je dois. Ok. Maintenant, on va mettre Madame Carla Shahadeh. Hello. Hi, everyone. How are you? I'm fine. I'm not used to this, so please take it easy with me, okay? No, don't worry. Everything is fine. No How problem. are you? How is everything? Everything's fine. Thanks God. That's adapting. Great. We're a little bored, but better bored than sick, actually. Exactly. That's 100%. So how is this quarantine? Everything, this situation? How are you feeling? As I said, boring, a lot of stress, but adapting and staying at home, of course. Yes, we have to stay safe. So I wanted to ask you, what are the advantages and disadvantages of these online courses?
Well, like everything in life, it has, of course, its advantages and its disadvantages. For me, I find that it has a lot of advantages. For example, it gave us, of course, the opportunity to stay in touch with our students, no matter where they are in the world, because, you know, a lot of our students that traveled, they are able to continue learning online with us. They communicate with us. So we are lucky to have this nowadays. The second advantage is that you can build real interactive lessons. And you know, students love the screens. So a lot of students even find that virtual classes are even better than real classes. I don't know if you agree with this. I don't know. We're adapting. Yeah. We have to, like, I don't know. It's just Exactly. We're adapting. Yes. And the third advantage is that the students are focused, they are concentrated, they are in front of their screens, no classmates to distract them, no chit chat talking. So it's, I find it is good, especially for language teaching. I find you can build real interactive lessons with the languages. That's Now, great, as for the disadvantages, there are many, of course. First one is technical problems like slow internet. Sometimes the internet cuts, the power goes. It's especially hard. here in Lebanon. Exactly, especially in this country, you know. But we adapt as well. It's also frustrating because sometimes you show something, you are excited to teach something to your students. You cannot see their reactions. You cannot monitor them. This thing really requires self-discipline, and autonomy is key. So the students have to be really self-disciplined. Other than this, students are not used to it. So a lot of them have headaches at the end of the day, dark circles under their eyes. They cannot sleep because they are in front of the screens all day long. So it's not easy. Pardon? And neck problems too. Yes, exactly. They are not used to it. But what can we do? There's something else as well. It's really, really exhausting for the teachers. You work in, not you work, but you do radio things. So you know that sometimes online teaching is like talking on the radio. You cannot stop talking. And it's really, really exhausting. So for me, one period of online teaching is like teaching in real classes for like 3 hours. But it's a nice experience, really. You cannot stop talking because whenever you stop, it's like you were disconnected or something like this. So it's hard. Yeah, because you don't know if they're hearing. Exactly. But we cannot but say that the advantages are many as well. Yes. So, and what do you consider as a self-achievement during this quarantine, like for any person? Well, self-achievement for me, of course, was that I learned how to teach online. I've taken a lot of online classes and assisted to many online webinars, but it's the first time in my life that I teach online. I consider this as an achievement, not only for me, of course, but for every single teacher in this country who was able to adapt, especially GLFL teachers. We were able to adapt in record time, and we started teaching online within a few days. So it's an achievement to all of us, really, even for the students, because they adapted as well. Yes. And finally, you're one of the few people that were in Italy during the vacation of February. Can you tell us about your experience? Were you scared? What happened? Like, how was it? Yes. Actually, I was in Venice Carnival when all this started. Of course, we did not know back then. This virus was spreading at a really fast pace. We did not know at all, but thanks God, we came back safe. And every night when I hear the news, I see what's happening in Italy. It really scares me, and I feel connected to this country because I was there when all this started. So it really saddens me, and I really hope to God that all this will finish really soon, and they overcome this disaster. Yes, clearly. Thank you so much for your time. Thank you, and stay safe. Thank you. Stay safe and have a nice day. You too. Thank you. Thank you so much. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye.
Hmm. D'accord. Donc maintenant, on va avec Monsieur Aziz Badro. Hola, señor. Hola, Nur. Buenas ¿Qué tardes, tal? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y Muy usted? bien, muy bien. Te echo de menos. ¿Cómo se pasa este confinamiento? Pues este confinamiento, pues como todo el mundo, ¿no? Aquí en casa, encerrados y esperando Sí, a que todo esto pase lo más rápido posible, ¿no? sí, sí. ¿Cómo Exacto. lo sabe? Sí, exacto. ¿Cómo lo sabe? Aprender una lengua nueva es difícil y diferente para cada uno. ¿Cuáles diferentes dificultades experimenta durante los cursos en línea sobre la transmisión del saber del idioma? Señor. Sen- Señor. Señor, No sé qué ¿Madame pasa, Roger? Nur, no te escucho. Ok, ¿Puedes ¿puedo repetir, repetir? por favor? Sí, Sí. sí. ¿Cómo lo sabe? Aprender una lengua nueva es difícil y diferente para cada uno. ¿Cuáles dificultades experimenta durante los cursos en línea sobre la transmisión del saber del idioma? Pues, sabes, esa es la primera vez que yo utilizo una plataforma virtual para enseñar una lengua. Yo llevo 17 años de profesor de español y es la primera vez que utilizo la plataforma de Zoom o la plataforma de Meet que utilizamos en el colegio. La verdad es que depende con las clases, con los grupos. Algunos grupos sí se muestran interesados. Otros, Ujú. pues no sé, los alumnos son más tímidos y como que no te escuchan bien o les cuesta trabajo poder revelarse delante del público. Pero en general, si puedo hablar de la experiencia, pues ha sido bastante satisfactoria. Estoy muy contento con el trabajo online que estamos haciendo, sobre todo en el GLFL, que somos, la verdad, pioneros, tanto los alumnos y los profesores, si los comparamos con otros colegios en Líbano. Es perfecto, sí. Sí. Pienso que ver series como Elite o Casa de Papel no, nos ayuda en nuestra búsqueda de un mejor aprendizaje en el español. Definitivamente, sí, yo pienso que ver series en español es una manera pues muy útil para aprender una lengua, para pues familiarizarse con el lenguaje coloquial, porque todas estas series no son solamente de un país determinado, porque tenemos series, por ejemplo, de Colombia como Narcos, series de España como La Casa de Papel, que todo el mundo está Sí, viendo, sí, series de México como La Casa de las Flores. Entonces, los alumnos se pueden acostumbrar a diferentes acentos y aprender lenguaje coloquial que pertenece a diferentes países que hablan español. Entonces, yo creo que es una manera muy buena. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era más joven, yo veía series en inglés para perfeccionar mi inglés. Y entonces, yo creo que ahora los alumnos que estudian español pues las series son una ventana muy importante para aprender y mejorar su idioma. y el vocabulario, y como el Por supuesto, vocabulario. el vocabulario, pues porque son diálogos de todos los días y el alumno pues puede ver, escuchar y Ujú. también leer los subtítulos en inglés o en árabe o en francés y ya puede relacionar y saber qué significa, ¿no? Claro, sí. Exacto. Eh, y finalmente, mediante este confinamiento, muchas personas tienen un gol de aprender un idioma nuevo. ¿Podría aconsejarle para que le aprender bien? Mira, en estos momentos de contingencia en los que todos nos encontramos encerrados en nuestras casas, siempre está bien perfeccionar alguna habilidad que tengamos, ¿no? Por ejemplo, la pintura, la escritura, la cocina, por ejemplo, yo me estoy acostumbrando a la cocina ahora.
y, ¿por qué no?, aprender un nuevo idioma. Pues mi consejo pues es, ¿por qué no?, aprovechar de las nuevas tecnologías y, no sé, inscribirse en alguna página web que pueda enseñar el español a distancia. Hay muchísimas páginas, ahora no tengo, o sea, no tengo alguna aquí para decir cómo se llama la página. Y aplicaciones como Duolingo, ¿no? Como Duolingo, aplicación en internet, y también, no sé, tengo un ex alumno que me habló de otra plataforma, ahora la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Esas plataformas son muy buenas para poder, bueno, por lo menos pues tener conocimientos básicos de una lengua, ¿no? Y también, como lo dijimos anteriormente, ver las series de televisión como pues La Casa de Papel, Élite, etcétera. Sí. Gracias, muy bien, gracias mucho, señor, por tu tiempo. Gracias a Buenas ti, vacaciones. Nur, y espero que toda esta etapa de confinamiento termine lo más pronto posible y que de nuevo estemos de vuelta al colegio y reencontrarnos con los alumnos. Y cuídese en este momento. Tú también. Gracias. Un beso. Chao, chao. Gracias. Bye. Alors, comme vous avez remarqué, les professeurs travaillent dur pour assurer les cours en ligne. Avec cette expérience, on a compris le prof est irresponsable et le contact humain est nécessaire. À tous les profs et spécialement les professeurs du Grand Lycée Franco-Libanais, merci et en espérant de vous revoir très bientôt. J'espère que notre émission vous a plu. Ma collègue Yara vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission spéciale confinement. N'oubliez pas de rester chez vous. Au revoir.